दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दनं दीपं ज्योति हरते पापं संध्या दीपं नमस्तुते। वर्तमान आमर विगत किसी दिन तले जो झील मैंने निर्यातना चर्य न कर जीवन हारी एक मिनिट नीरव प्रार्थना करवा। बर्तमान आमर जे संबर्धित अतिथि आज जहाँ चलचित्र हबार आज प्रोग्राम चलचित्र पूर्ण हो पारे से उपस्थित अच्छा अशेष धन्यवाद दे आम वर्तमान संवर्धन घोषित करवा। धन्यवाद सर कहते से किए तो आत्महत्या करुच्ची क्या जाली पड़ी मार दि जाफल आम नारी मानकर जो मर्यादा क्षुण्ण हो चली से आमर विभिन्न समाज सचेतन सभा आम विभिन्न जगह आलोचना चक्र करुचु। टॉपिक हूँ झील को आम मनीष पर देखा कथा हूँ मनीष प्रकृत देखा प्रकृत मनीष देखा कौटा कौ मान देखा आमर प्रथम जो पिला मैंने आमर दौचु प्रथम जो छुआ जन्म हो आस्ते आस्ते बढ़ुंट आम जहाँ शिक्षा दौचे से शिक्षा अनुसार से पूर्व आमको आम बापा माँ जहाँ शिक्षा देते से शिक्षाटा आम व्यवहार कर तो से हिसाब से आम जदि आमर पिला शिक्षा से अनुसार दबा से अनुसार से न्याचुराली से अनुसार आगू संस्कार से अनुसार तो संस्कार बहुत इम्पोर्टाट गोटे कथा हूँ आजिकल जमी सब हूँ कौन कहते माने जो हूँ आप जो नारी निर्यातना कहुच्छी नारी निर्यातना अच्छी पुरुष निर्यातना भी अच्छी तो नारी निर्यातना बेस इम्पोर्टान्स दिखाई कहीं नारी निर्यातना नारी को अबला बोली भावु प्रकृत नारी अबला कि नहीं से आजिकल जुग आईन अनुसार नारी अबला नुहे। आप ठीक कथा कहले आमर संस्कार दरकार नारी माने जे बहुत है तार से कर्तव्य रही जी बापा माँ प्रति रही से कर्तव्य शाशु शशुर प्रति रही तेणु आम पे भाव शिक्षा देवा दरकार धन्यवाद दूसरी। मु सब भावे विशेषकर नर मैंने बर्तमान निर्यातित होती आम के गोटे पट देखी कथा कहवा नहीं परिवार भांगी जाउची काहेकि भांगी जाउची परिवार भांगीबा मूलरे भी नारी जदि से सजाड़ी की रखी पारिबो ताहेले आमे देखिबा जे जेमिति हेले गोटे घर भलरे चलिबो। थरे आमे जाइतिलु गोटे ढाबा को खाइबा को लॉन्ग ड्राइव रे जाइतिलु मु देखला को निरोड़ा जगह रे 5 जण पुआ बसिचंती आ तारको मछरे गोटे झियो रहिची जो भली भाव में पोशाक पिंधि देखिले विरक्त लगे जदि से किसी गोटे घटना घटी गला ताहले बाहर कौन पेपर रे ना गणधर्षण तेणु से झीर कौन किसी दोष नाला से आसला कहीं घर लोक छाड़े कहीं माँ प्रथम व्यक्ति जे झीटी को देखिपर तार आटीट्यूड जापर कि पुअर आटीट्यूड जापर से कौ मार्ग जाऊँ तेणु यही शिक्षा आम समस्ते पाइबा उचित।
ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜଳାଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ହିଁ ଦୋଷ, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ଡେଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟରେ ତାଙ୍କରି ହିଁ ଦୋଷ। ସେମାନେ ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଆଚରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଅନଲେସ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନେଚର ଚେଞ୍ଜେସ୍, ବାପା ମାଆ ଯଦି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରୁ ବା ଗର୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ବି ଯାହା କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କାରରେ ଯଦି ନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପଡ଼ିବୁ। ଆଜିର ଏହି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଯେ ଝିଅଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଝିଅଟି କ'ଣ ସମ୍ମାନ ମାଗିବ? ଆମେ ସମ୍ମାନ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ନାରୀ, ସେଇ ଝିଅ ସେ ନାରୀ, ସେ ସମ୍ମାନ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସୋସାଇଟିରେ ମାଗିବ? ଏ ସମୟ କ'ଣ ଅଛି? ମାଗିବାର ସମୟ ତ ନାହିଁ, ଚାଲି ଯାଇଛି। ନାରୀ ଯେ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟ এই কথা ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରିଲେଣି। ନାରୀ ଆଉ ପଛରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବା ବା 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବା, ସେତେବେଳର ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନାରୀ କେତେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇସାରିଛି ଏବଂ ତା ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନାରୀମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିସାରିଛନ୍ତି ନାରୀର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି। এইভাবে কার্যক্রম মাধ্যমে এই যে ম্যাডাম আপূর্বর কহিদেই গলে আমি শিক্ষিত হব এবং শিক্ষাকে সমস্তে গ্রহণ করা। এটি মা মানকর শিক্ষিত হবার অছি, বাপা মানকর শিক্ষিত হবার অছি, পুଅ মানকর শিক্ষিত হবার অছি। সমস্তে সংযমতা আচরণ কলে নারী কেবে বি আউ সম্মানর ভিক্ষা করিব ନାହିଁ, সে সম্মানর প্রার্থী হব। ধন্যবাদ। মাকে চাহিলে মাটি দেখা যায়, মাকে চাহিলে মাটি দেখা যায়, মাটিକୁ চাহিলে মা। ଯେଉଁଠି ମୋ ଥାନ ଥାନା କାହିଁକି ମୋ କଳକୁ ଫେରିଆ, ମୋ କଳକୁ ଫେରିଆ, ମୁଁ ଡାକୁଛି ତୋହର ମା। ମା ଏଭଳି ଏକ ଶବ୍ଦ, ମାର ଅର୍ଥ ମାଟି ଆଉ ଆର ଅର୍ଥ ଆକାଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ମାଟି ପରି ସର୍ବଂସହା ଏବଂ ଆକାଶ ପରି ଉଦାର, ସେ ହେଉଛି ମା। ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଝିଅଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଏ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଶବ୍ଦଟି, ୟାକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ତର୍ଜମା କରିବେ। କଣ ସମ୍ମାନ ଦେବ? ବାପ ଝିଅକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ କଣ? ସମାଜ ଝିଅଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ କଣ? ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପୁଅଟିକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛେ, ଆମର ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାକୁ ସେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ କେମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା, ତାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଉପରେ ଅଛି, ସମାଜ ଉପରେ ଅଛି। ପ୍ରଫେସର ସମାଜ କାନୁନଗୋ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମର ଦେଶରେ ବହୁତ କାନୁନ ଅଛି, ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି ନାରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଦେଶରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତା ସହିତ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଅଛି। ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇନ ଥାଇକରି ପୁଣି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କାହିଁକି? ପୁଣି ଟର୍ଚର କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆତ୍ମଦାହ? କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର କାରଣ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ବିଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଗରୁ ସମାଜରେ ଗୋଟା ଘଟୁନଥିଲା, ଏବେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଶୋଷଣ, ଅତ୍ୟାଚାର ଏସବୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ, 1947ର ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ 2025
এই যে ভারতবর্ষ সময়খণ্ড या ভিতরে বহুল পরিবর্তন ঘটিছে এবং আমার ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতের ইতিহাস ভারতের ভূগোল ভারতীয় সংস্কার ইয়াକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି এই যে নূতন শিক্ষানীতি যদি কার্যকারী ହୁଏ ঠিক ভাବରେ অনেক রাজ্য তো এটা বিজেপি অনুমোদিত শিক্ষানীতি বলে তাকে বৈঠারে ফিকি দিয়েছ যেমতি সাউথরে হচ্ছে বিভিন্ন অণ কংগ্রেস অণ বিজেপি এনডিএ গভর্নমেন্টরে হচ্ছে সেইটা হচ্ছে আমার দুর্ভাগ্য। গোটে ভাল ব্যবস্থাকে আমার সমস্ত গ্রহণ করবার আছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করবার আছে কেবল এ চাকরি উপযোগী শিক্ষা সে যথেষ্ট নুহে গোটে উত্তম নাগরিক গঢ়িবা গোটে উত্তম ব্যক্তিকে গঢ়িবা গোটে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে গঢ়িবা সে ঝিও হও পুଅ হও এই যে শিক্ষা ଦେଇପାରିବ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ସେଥିରେ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅନୀତି ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ এই যে প্রকার অঘটন সব ঘটুছি তার পরিসমাপ্তি বহু পরিমাণ হব। নমস্কার, জয় হিন্দ, বন্দে উৎকল। আমার আজির আলোচনার বিষয়বস্তু আম ঝিওটিকে সম্মান দিও কিন্তু ঝিও নিশ্চিত ভাবে সম্মান পাইব যে পরিবারে যে সোসাইটি যে রাজ্যের যে দেশে ঝিও মানকর সম্মান অছি স্ত্রী লোক সম্মান দিয়া যাইছি আর সে পরিবার নিশ্চিত ভাবে উন্নতি হয়েছি রাজ্য হও দেশ হও সে অটোমেটিক তাঁর উন্নতি হয়ে চালছে তাঁর কৌশি অসুবিধা হয়নি সেটা তো নিশ্চিত স্বাভাবিক কথা। তেমনি সব ক্ষেত্রে সে আমার সম্মান দেওয়া কথা। আজকাল কার্যক্ষেত্রে আমি দেখুছু বিভিন্ন জায়গায় যে নারী মানকর যে নির্যাতনা বড়ি যাই সে যুগ বদলি গলানি ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରେ ହେଲେଣି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଅ ପିଲା ଠାରୁ ଝିଅ ପିଲା ବି କମ୍ ନୁହେଁ ସମୟର ଚକ୍ରରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ ଝିଅମାନ ଠାରୁ ପୁଅମାନେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ହେଉଛନ୍ତି। ସଚେତନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତ ସଚେତନ ହେବେ ଆମର ଅତ୍ୟାଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟେଜରେ ଦରକାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବା ଦରକାର 3 ଜଣିଆ କମିଟି ଯୋଉକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଭେନ୍ସ ଗୁଡାକ ଆସି ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଇଟା ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କି ଯାଇକି ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୋଷୀକି ଧରାଯାଇ ପାରିବ। এই କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି କିଛି ନିର୍ଯାତିତାର ଶିକାର ହେଲା ସେ ପୁଣି କୋଉଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ଡର ମାଡ଼ିବ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଏତେ ବଡ଼ କୋଠାବାଡ଼ି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କୋଉଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ରହିବେ ନା ଆରମ୍ଭ ଲେବୁଲରେ ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏନଜିଓ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଲା ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ କଟକଣା ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳ ହଉ ପଛେ ତାକୁ ସେ ସହଯୋଗ କରି କୋଉ ଜାଗାରେ ତାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଯାଇ ପାରିବେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ଯାଇ ତାର ଗ୍ରେଭେନ୍ସଟାକୁ ସେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେ ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇକିରି ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ସୁପରିଚିତ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ନାରୀକି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ନାରୀଟିଏ ପଡ଼ିଗଲା ଝିଅ ପିଲାଟିଏ ପଡ଼ିଗଲା 10ଟା ପୁରୁଷ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା କି ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ ଉଠିକି ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁରୁଷ ଯଦି ପଡ଼ିଛି ସେମିତି କିଛି ହଉନି। ତେଣୁ ଆମେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଫେର ମିଳିତ ହୋଇ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ନେବା।